सभा करवाटा बड़ कथा नहीं, सभा को बड़ वक्ता को डाकवाटा भी बड़ कथा नहीं, बड़ सभा को आपण मैंने एत हजार हजार कि उपस्थित होगाटे भी बड़ कथा नहीं। प्रभु आसिले कि सेठी चेक करंतु थरे कोठी मीटिंग जाइथिले ना जमा प्रभुंकर सानिध्य मु पाउ नथिले ना एटी प्रभुंकर उपस्थिति मिलू नहीं। केते कंट्रोल करली तो कही तो देली आ समस्त दुख करले अवश्य प्रभु को उपस्थिति मिलू नहीं एटी मतलब बाकी कही पार नहीं जेतु कहीदेली आ रूम को पळेली कहीदेली जे मते भी टिके निजको भी टिके आघात लागिबो कि नहीं उपस्थिति पाई नहीं माने तू कौन करथिबो ना बोलला पर थिबो कि नहीं बेले बेले हो प्रभु के जाने मु प्रिपेयर ही नथिबी ठीक रे के जाने मु तो पळैली मु तो गली जाके बाकी कहबा ठिया गली तमे आसलो नहीं मो सांगरे कौन हला प्रभु मु किछि भूल करले कि मते देखाओ टिके काहे कि मते गाइडेंस मिलला नहीं पवित्र आत्मा को चालना कि पाई मिलला नहीं प्रार्थना कली संशोधन करबा ट्राई करूछि तो लोक मन टिके कहा को गले एते बड़ बड़ लोक प्रभु दो लोक अछन एटे ताको उपस्थिति मिलला नहीं पण ये तापर आउ जने प्रभु दास थिले सेठी से तांकर वाक्य सुनला बेले मु फील करली ना ए भी प्रभु को चालना पाउ नांते मु तांको जाई पचारले सर आपन को केमते लागिला कोन नहीं टिके कोन की मते चालना मिलला नहीं बोलले से कहले नहीं एक्चुअली मु आमे आमे कथा हेलु से स्टेज रे कहि नथले का मु कहि देथली जेमते तापर हमठो गोटे बड़ वक्ता थिले तांकर मेसेज बेल को तुम अवश्य मु नथिली रूम रे थिली तापर से रूम आसला पर मु गली आ सर आपको कैसा लगा कारण जेहेतु मते मु पाइनी प्रभुंकर उपस्थिति तो खाली मोर ही प्रॉब्लम ना से मन को भी सिंधी फील करला बेल चेक करिवो कि नहीं जदि से माने नॉर्मल भलो थिले तो मोर भूल भूल मु माने ने कानी तांती जाई कि मु टिके वेरिफिकेशन करूथिले से कहले कुछ तो गड़बड़ है वहां पर बोलले वाह सतरे कहले मु गोटे दर्शन देखिली आकाश मंडल आठी मझे कंक्रीट पत्थर परी गोटे स्लैब देखी बोले आकाश किसी पड़ू नहीं तौक कौन गोटे बाधा बाधा एमती गोटे बाधा कंक्रीट परी अच्छी पड़े से कहले से पुणी से गोटे हाथोड़ी आ गोटे कौन कह धरिकी खोलुले पुणी कि प्रभुंर आशीर्वाद किसी पड़ू तो भीतर को तौक एत मोटा कंक्रीट थिला पुणी बाधाजनक थिला बोली कहले अवश्य दैट्स इट आमे जा फील करू आमे वेरीफाई करू दुई तीन जनकर कथारे गोटे गोटे विषय को दुई तीन जनकर साक्षी कथारे गोटे विषय को स्थिर कर बोली बाइबल कहे मु कहीदेले अवश्य मिछ ही जाई पारे मु कहे गोटे बड़ बड़ स्टाइल रे कहली बोली कहि देई पारे किंतु दुई तीन जन को पचारला पर मु सैटिस्फाई ले जाओ मु भाबुथिली मोर किछ प्रॉब्लम थिबो बोली आ गोटे जागर गोटे मीटिंग थिला बड़ पड़िया रे मीटिंग मु जने स्पीकर आरे भल लोक भी थिले भल पाग थिला मते चालना मिलू नहीं तो आउ कोरापुट पाखरे का अरे एते सुंदर पाग एते सुंदर पड़िया एते सुंदर लोक एते सुंदर सजाई छंती स्टेज आउ जने स्पीकर केमिति हलै देबा कथा एक्चुअली से दिन ना ना लोक हलुछंती ना मु हलुछि किछि हलु नहीं सिठी किछि शेकिंग नहीं कहीदेली ये किसी प्रभुंकर उपस्थिति आसु नहीं कुछ गड़बड़ अच्छे टिके ठीक लगुनि मते बोली कहली ठीक मीटिंग सरला पलैलु रूम को पलैलु घर को पलैला सकाल को जने भाई फोन करले आज्ञा आपण जहाँ कहले ठीक कहले प्रभुंकर उपस्थिति नथिला कारण ता आग दिन स्टेज सजाइले बेले से पिला टोका माने से स्टेज सजाई कि सिनेमा गीत लगा डांस करथिले से स्टेज ऊपर तापर डांस फैंस करके सब कर देके सजाई कि नॉन चुपचाप पळाले नेक्स्ट डे मीटिंग हैला आपनकर बेदी असुची करथेला पर प्रभुंकर उपस्थिति केमिति आसीबो बोलछंती जल शून्य देश माने ता
ଭୂତ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଭୂତ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ମାନେ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ କହି ନ ପାରିବ ବକ୍ତା ଯେପରି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାକ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ, କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ନ ପଡୁ, ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଛୁ ବାସ୍ ସରିଲା। ଏମିତି ଗୁଡାଏ ମିଟିଂ ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ସାରା ମିଟିଂ ଦେଖା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମିଟିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର। ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ କହିବି ନା, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ସଭାରେ, ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣି ଚିହ୍ନିବାର ହାଲତରେ ବେରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ମିଟିଂ ତ ମିଟିଂ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ତ ବାକ୍ୟ, ଆଉ କହିବାଟା ତ କହିବାର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିବାର, ପଳାଇବ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ, କଣ ଅଛି ପାନ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ କହିବାର ନାଇକି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କେତେ ନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆସିବାଟା ବି ଜଣା ପଡିବ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା कहां पर प्रभु का प्रेजेंस होता है, कहां पर नहीं होता, पता चलता है। इतना सेंसिटिव होना चाहिए। आत्मिक इंद्रिय बोली कहती कि नहीं, सेंसेस सेंसेस। जनरली ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ରୁମ ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଘରେ ରୁମ ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆସିକି କଣ ଗୋଟେ ବହି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଫିଲ୍ କରିପାରୁ କି କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ କିଛି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ବୋଲି ଆସନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ଫିଲ୍ କରି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେମିତି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ, କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନ କରୁନୁ, ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଧୀରେ ଆସି କଣ ଜିନିଷ ଧରିକି ପଳାନ୍ତି। ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍। ଏଟାକୁ ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମର ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସେସ୍ ଆମକୁ ଜଣାଏ, ଆଉ ହାୱାର ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଣା ପଡେ, କାନର ହାୱାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଣା ପଡେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଯଦି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଫ୍ରିନେସ୍ ମାନେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡେ। ସେମିତି ବାଇବଲ କହେ ଆତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଅଛି ପୁଣି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ବି ଶୁଣିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରି, ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଗଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଥରି ଯାଆନ୍ତି, ବାଳ ଛିଡା ହେଇଯାଏ, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ରିଜନ, ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାଟା ଇମୋସନାଲ ଯେଟା, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆସିକି ଗଲା ବୋଲି we feel relaxed, we feel loved। ଆମେ 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 ଫିଲ୍ କରୁ କି ଆମେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ। ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, we feel that। ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିଂସ का ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମରିଗଲା, ଫିଲିଂସ ମରିଗଲା, they are dead in their feelings। ସେ ଏପିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଶରି ଗଲ, ଛାଡ଼ିଦେଲ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ means what आद्य छाड़ दो, प्रेमो नहीं सिटी, देयर आर नो फीलिंग्स, नो इमोशंस। लोग गाते हैं, दो लोग प्रार्थना करते हैं, गिरजा जानते, मीटिंग जानते, दे डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर गॉड। तो फीलिंग थी वो ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ ଆପଣ ମା ସହିତ ପୁରା ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ଘରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି, ମା ଯଦି ଘରେ ନାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଝିଅ କଣ କରିବ, ମା ପଚାରିବ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି କି ରେ, ବୋଲାରୁ ନାଇଁ ମା ସବୁ ଚାଲିଛି ଯେ ମିସ୍ ୟୁ ମା ବୋଲି କହୁଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମିସ୍ ୟୁ ମା, ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ମା। ମିସ୍ ମାନେ କଣ, ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନଥିବାଟା ଜଣା ପଡୁଛି। वी आर मिसिंग योर प्रेजेंस एक्चुअली। माँ थिले जो हलचल था, कि बापा थिले जो हलचल था, कि भाई थिले जो हलचल था से फंक्शन रे, जदि निजर स्वामी थिले जो हलचल था, समस्त एंजॉय करछंती कि आमे टिके दुख मोह कि साइड थाओ। कैलाश मन कोण हला ना किछ ने, ओ माँ को मन पकोछ नहीं कि हैं, भाई को मन पकोछ नहीं कि नहांते से बाहर दिल्ली फिली जाई छंते। वी मिस द व्हाट इज मिसिंग। ଜଣା ପଡେ ତାଙ୍କର କଣ କହିବେ, ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡୁଛି। ସେମିତି ମିଟିଂସରେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିସ୍ କଲେ କି ଲାଭଦୀକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମତେ ବାହାରେ ରଖିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତୁମେ ଭୋଜ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛି, ମତେ ଆସିବାକୁ ଦିଅରେ ବୋଲ ନା ପ୍ରଭୁ, वी आर बिजी।
ତୁମେ ଏବେ ଆସିଲେ କେମିତି ହବ? ଏବେ ଆସିଲେ ଅନୁତାପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କାନ୍ଦିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆମର ଟାଇମ ବି ନାହିଁ। ମିଟିଂ ସେଇଟା ସାରି ଯିବାର ଅଛି। କ୍ରାଇଷ୍ଟଲେସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିବେ ସେଠି ଶୈତାନ ଥିବ। दुईटा ही अल्टरनेट, या तो बरब्बा या तो यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को रिलीज करे किए टाइम दिए तो बरब्बा बंधन रे थिबो ना। यीशु दरकार नहीं बोलछो, बरब्बार शक्ति रिलीज हुए। सब घृण्य, कामुकता, राग, द्वेष, पॉलिटिक्स, नर हत्या, चोर, ईर्ष्या, अहंकार, सब प्रकार शक्ति अटे बरब्बा। ଯେଉଁଠାରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ଥାଏ। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ। କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନ ଆସିଲେ କେମିତି କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। এইটা তো ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ମାନେ ଆଜି ଫିଲିଂସ ହିଁ ନାହିଁ इनके पास। ଭକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଆସିଲେ କେତେ ନ ଆସିଲେ କେତେ। ଆମେ ସେମିତି ବଢିନୁ, ଆମେ ସେମିତି ଶିଖିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ସଭା ଯାକ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସେସ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ, ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ଗୀତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ବର୍ଷିପ କୋୟର ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କାମ ହୁଏ ସେଠି। ପିପଲ ଗେଟ୍ ରିଲିଜ୍ଡ, ମିରାକଲ ହୁଏ, ହିଲିଂ ହୁଏ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯେଉଁଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭିତରକର ମେସେଜରେ କେତେଟା ହିଲିଂ ହେଇଥିଲା କହନ୍ତୁ ତ? नो हिलिंग, नो नाम धरी डाकिबाटा, नो हाथ धरी हलाई देबाटा। 3000 लोक माने बाप्तिजित हेले, परिवर्तित होइकी छाती पिटी भाई माने आमे केमिति करिबा, आम परमेश्वर को आम ख्रीष्ट को आम क्रूसार्पण करदेलु, हाय केड़े पाप करदेलु, एथिरु मुक्ति पाई हेबो कि भाई माने कांदिले। 3000 लोक माने प्रेज द लॉर्ड बाप्तिजित हेले विदाउट मिराकल। तो पवित्र आत्मांकर उपस्थिति मिराकल सहित तुलना करंतु नहीं। ओके, नॉट मिराकल, रिपेंटेंस, मन परिवर्तन, पाप स्वीकार, क्रंदन, अनुताप जोठारे हुए, जोठे लोक कांदी कि प्रभु सहित इमोशनली अटैच हुअंती, सेठारे प्रभुंकर उपस्थिति आसिला बोली प्रमाण। कारण अनुताप, पाप स्वीकार, मन परिवर्तन, पवित्रता एक आत्मिक स्वर्गीय निष्पत्ति शैतान आनी दे पारिबो नहीं, पवित्र आत्मा ही आनी दे पारिबे। मिराकल, हिलिंग, भाववाणी शैतान भी करि पारिबो, किंतु ईश्वर को सहित इमोशनल अटैचमेंट शैतान करि पारिबो नहीं। कुछ चीजें हैं जो शैतान नहीं कर सकता।